الزول في الأول صباح لنقران نادي فيون يا الولاء توشو الكيس أنكي قانون إذا نسيك تملال تسال ويتورو أتشكر الكوميتي الفيلاج l'association Space Barem وسنينيا بون كونتينياسيون بون مكي روح عاد باش نمسلاي السيديان يعني كنقارن لكن انا نو شويه اقل من الحكيميه راهي ان شاء الله شاك فوا التاريخ لافورج لا ميديتيراني لا دينا بورتو لا ميديتيراني لافريك دي نور وكذلك دي سيد بون هو كيني ستادير ان هيستوريك ابري اون مسبيا شي طوحه في البراساج محسوبه مكمله لي سيفيليزاسيون دي غينيا من لافريك دي نور باش نحكم افاحيطوس ظهرت بلي ما ملال لي سيفيليزاسيون ديال لافريك دي نور سما نوبمة غورسن نفكياسن مما تعرض باغ اكزومبل ريني دوراني يرامي ما تعرض لي بنسن بلي نكوني سيما زيران البيت كان الوغ كو لا رياليتي ميم نوثني بوين بون كشمد يسمون لاتان لوريجين قال ستاكيس ويلي كيستخدمون الشوارع بون ويجيني لاتان يجي يشمن بيران لي كرويونس لافريك بون لافريك نوار لي كرويونس لا ماجي باش نتكع لو براساج امي عندي تدو باش نلحق روحي توسيا بون بور لي ديفينيتي غريك يكشم ديونيسم قال الناس ايفايستوس Héphaïstos hégémien, c'est une divinité grecque, c'est le dieu de la métallurgie et de la forge. Par exemple, les Phéniciens à l'époque, le Guinéen de l'Afrique du Nord, qui est un pain basalé, Karnas Ahétos. Il a bien mis Malhal et Tchavi Biran, Hitus. Tchavi Biran, il est Guinéen. Mais vraiment, en tout cas, il y a un espoir que Tchavi راح يدوز ضرب يحدثون سي لونسيان تريبي ديال لافريك دي نور دوريجين زنات ريبارتي اونتر لا تونيزي لو ماروك اي لالجيري دونك هو كاين سي ان هيستوريك كان باش نلحقها راح يتوصل بون ابري انا لحقت ثورة لاتولي لافورج امش محسوب راح يتوصل اللي ديال الحقار الكينيا امشي نخدم في حانوت ساكيا زرو يلحق دار الكينيا وحيطوس il a été accueilli par Sidi Boussa. Bon, nous devons dire que il a été accueilli, mais Manuel, par exemple, un mec, comment il a été accueilli on sait déjà, il m'a dit Chian, on sait qu'il y a des carnets, il y a Sidi Mohamed El-Hajj, عندي تحبست بماركيش دينا راه تنستاليو لافورجي دونك داكيني سانو في رابلي النبي صلى الله عليه وسلم اماكن راح يتوصيا كان لو ستاتيو للنبي باش تزرف كان لو ستاتيونس باش كان لو ستاتيونس الوغ نستاليو لافورجي نسباكيا ما نكشم ابري ما نبغاو كنهضروا في واحد توصيا ستادير زعما ما ندخلنا على ديسكريبسيون ستادير un portrait زعما الحالة ديالي انا كيجيا دو تيب ميديتيرانيان اللي ساو كيجيا اللي بيان داتي فيزيكمون لو تايمس ديالي بازاني برونزيان كاشي طوح ديالي بالك اونتر 1m72 75 ولكن سي ان بورتري كان يتخماز ما تسميو كان بورتري روبو يسمى الحالة ديالي بصح يسمى الحالة ديالي مي دابري لي دوني كان كيساير دابري la descendance avec le temps, il a été touché peut-être dans la calvitie. Regarde, c'est des données qui restent à parce qu'il a été accueilli par Sidi Boussa. Le mouvement des marabouts il commençait du 14e, 18e siècle. Bon, même Sidi Moussa Guinea. Sidi Moussa Guinea, Sidi Mansour et Biroch. Donc Sidi Mansour s'est installé
la fin 1680 يسير المنصور ماشي اللي موسى يسير المنصور يديروه دونك حسب اون جينيراسيون تروح للدالة ويسكو يمرد حيطوس دونك كمية صواب 1700 كمية 20 30 bon وكي كونسيرنون bon حيطوس il a été accueilli par Sidi Moussa. Bon, Ahétos, c'est un type, il est très intelligent, il est éveillé bien. Bon, il a installé la jeunesse. Juste à côté, il khadem le village parce que un forgeron, généralement, c'est un tueur de dragon. Et ici, c'est un fondateur de village. Ici, parce que لما جاي من الوسط يريد يكشمل اللي بنوا البلاد يريد عليه هذاك باش تصرف لا ديفينيسيون لا شو لا مونتاني لا مونتاني سي ان ليو دو ريفيج باش يدير فايون سو بوز لا كيستيون سيني غير في يمني وكذا تصرف بلي سي ان ليو دو ريفيج هكا بون يسمى سيتيرا في رنقايا في الذي يستال أوحيطوس بون ولا شوت يزمان الحال بنانيس ديكس لي سامبول بربر لي سامبول بربر ترى ما كشمو ترى أخان ما تروحو تكرولنا أخان مسيو كاسين قديم أتفو بينا لي سامبول بربر ويجيب سيدي الميساج يبار يصور وحيطوس يغليد وزال يا غادي يمنيا ضربت في سيدنا داود حداد يتفكد يكفي على الغلط بزران سوفوسيس يكفي أبرا أحيطوس يقيم يتبقى لسيدنا داود يقيم يتبقى لسيدنا داود ضرا سيدنا داود يكيسو الزالمين وأحيطوس أحيطوس يسعى الكفار يتفيد ملي كيجيني شوية يبدا يتحسو سطاغين محسوب أحيطوس يسعى الكفار مي يسعى سيدنا داود راه باقي الناس سيدنا داود تخيلك بون حيطوس يولى الشمس زاتس اي ناس تخيلك سيدنا داود مو يتخدم ضرا انيتي يوم دوزان يكتشفين الجاري منا بوشن دونك ذاك تصرف بلي احيطوس يسعى انسبيراسيون تورا نورا شي كلام ديران نورا على الزبرة يزمان الحال سا اون ريلاسيون الزبور سيدنا داود باسكو التوراة موسى الزبور داود سي لو ليبر ساكري دو دافيد نكون نشفر بلي ما حيطوس يخمد لو برونز مي لا غريس خدمن بينا لو برونز bon concernant les métaux le fer نسيت الصح لو فير أحيطوس يساوي ديد يوم ضروا قرناس الشجر هذا يجي على لابتيت بون لو فير هاكيني on ذكر bon il a terre c'est-à-dire la planète Terre elle sous forme d'oxyde de fer l'origine en tout cas l'origine le fer le fer ماشي القاعة ماشي داكيا يفورمي راسمي يفورمي لا بلانيت تير زريت après le Big Bang il y avait la formation des planètes la formation des galaxies à partir la planète Terre à partir d'un élément d'hydrogène à chaque fois même la température tu vas mettre d'autres éléments parce que le procédé c'est le même. C'est le noyau, c'est les électrons également. Donc mais la température, il forme le fer de gain, la planète Terre il forme là. Donc les chercheurs, les scientifiques, le fer de gain, il a été formé dans une autre galaxie. Une autre galaxie parce que il est formé, il a plus de 120 millions de degrés Celsius. Et le point le plus chaud c'est le noyau du Soleil, où il peut avoir 20 millions de degrés Celsius. Donc il est formé dans une autre galaxie, c'est des supernovas
qui ont éclaté chemin de la planète Terre. D'ailleurs, même là, inversé, وأنزلنا الحديدة, c'est-à-dire ils sont dans une autre, je vais essayer de traduire, nous avons fait descendre le fer. Ils sont dans une autre galaxie, et la percuté la Terre, les Hittites, 16 siècles avant Jésus-Christ, خدموا le fer météorique. Voilà. Mais quand le fer c'est non avant Jésus-Christ, mais خدموا 400 ans avant Jésus-Christ et les compagnies. Donc, concernant le fer, le soufflet, donc, bon, c'était soufflet, il vient de الجبيلة ديالنا محسوبة ما سحمو الوزارنا غادي نتخدم الجبيلة نستعمل على l'époque. Bon, Uzzal, on parle Uzzal, mais à l'époque, il s'agit de Nissan Karnas Kanguru, c'est-à-dire la ville et la Souma, Karnas Kangura. Donc, Ismaël, c'est une ancienne appellation. Bon, même si on a l'atelier la forge, on sait même trois éléments. Il a un rien. Bon, l'anouaman, l'atmos. وكاين الرجال الزيكبورو وكاين سي دي زيليمون يعني تقول ما تضرب باغ اكزومبل افون تروح يليسترينس سيدنا سليمان دونك pour lui c'est un phénomène magique envoyé bien ما تضرب باغ اكزومبل لو فو لو فو يدينا يستغاش يعني اكنيكس باغ اكزومبل الزال اكنيكس par exemple le Brahma, donc même bien les inondations, nous sommes dit que le pharaon, donc bref, dans la mémoire collective, les éléments guinéens, ils sont par exemple, ils ne sont pas des trucs naturels. Bon, l'atelier de la forge, je n'ai أحفظ أين ثلاثين دليل خطرش ثلاثين اللي طروايا كوريسبوند إيوامان إيوبحرين وكل بيزيكنس فوالا ثلاثين دونك أنا أحفظ ونيك تعاونا أحفظ اللي خدم الكير باش يديقهم لي بيسابسيناس اللي اليوم وين المعاون مريكاتنا لافضيس ويستراتا دونك ويستراتانيا هنا يسعى من جيني هنا ينزل هنا يديسيدين هنا يديكس وزارنيا نتا تسيقس راه توالي لا فارياسيون دي كولور روج فونسي بلان اسمع توغالطيق بغيت ملي كخدم بينا تسوالي لا فارياسيون دي كولور السنين الشميون توغالط بحداد دونك يا دي جيني il doit avoir un œil observateur. Voilà. On dit, il y a la description des trois guinées. Voilà, il y a normalement, vous allez mettre sur un élément qui est dans la pièce. Normalement, c'est bien sûr. Il peut être bien soldat, الجيبي وزرع متسوحة الحوايج j'essaie à chaque fois de كان قطع تدري كيما راح عمي الروس ناس بنتاعي تصبروا لي لا مير نوار ما إلا كلام ناس يكونوا شوية لابيون هاي ما إلا كلام دوا les informations la mer Noire كان السيد la mer Noire ما إلا كلام أدنى المدينة voilà معامل كان يعني ما كيفية c'est-à-dire le tour d'horizon sur la forge ماشي حيطوس parce que حيطوس لو كان أنا étudiant n'exige pas de moi même droite l'extrait de son sinus et de la main gauche là de sinus vous voyez bien
وكيما يتسمعوا فكان خطير لا يبين سنا عيني فنان عيني نبداو يعني ومازال j'essaie de perfectionner mes conférences mais là عيني زمرة غداوي يعني زيادة خلاص pourquoi ne pas faire bénéficier وإذا فيك بغانا تزرع مع حيطوس مي كان تعطي حاجة خلاص فيلاج ماليا باتريمون مونديال يقيم كان كيدير كان ماشي دومانونيماس مين يعطيكم الصحة بريمي كوماسي مي كوماسي لاسبيرينا يبشر كوماسي الأربعة نعم ربي خدمنا اللي تدار لاسوسياسيون ديال كوماسي خدمنا خلاص إن شاء الله ان جور اللي تو كلاسي الفيلاج كي باتريمون مونديال باسكو باتريمون ناسيونال وكذلك بان كان خطير وكذلك بان ils sont classés patrimoine mondial je suis prêt je suis volontaire pour contribuer dans le volet guide historique après des lignes chargés d'édition نعطيكم الصحة وزرع هاد الصورة خاطر ان شاء الله dernière minute كان كيدرو ناس جو في فير كيك شوز ماشي لا كونفيرونس خدمة ناس كان كيدير يوم بالواجب اللي يروح هذه فرحة كي فرحنا يتردد هكا وسمحت لي كاع جيسبر كو جو vous ai régalé هكا جيسبر كو جو vous ai régalé Ça nous fait plaisir de nous dire ça nous fait plaisir de se faire des jeux de marrant على كل حال écoutez على كل حال كيف تنجي شي باقي صغير شي شي مرة يعطيك الصحة اللغة القبلية وين حياتنا وتزرع والسلام عليكم. C'est des questions intellectuelles, peut-être que je m'oublie parce que comme on sait qu'il y a une conférence magistrale, peut-être j'ai fait des lacunes. S'il y a des questions, peut-être ça va. Oui. C'est une question très petite par rapport à ce que vous avez dit, Inch'Allah. Pourquoi je suis Asghar? Oui. C'est bon. سبع صغار كنا نستخدم لي ريليجيون كنا نتكلم لي ريليجيون مونوتيست même par exemple ماشي لي ريليجيون تصور d'autres croyances mais c'est gagné toujours chaque fois يتبنى c'est gagné يبغى لنا كنستد chiffre magique عندنا par exemple le Coran parce que Ahhétos incite l'esprit de l'islam dans l'islam dernièrement mais avant on zara des choses avant Ahhétos il يخدمك كيما يخدم لي كراك avant يشوي l'islam la preuve le septégien أتغرب القرآن أتصور 7 سنوات les 7 cieux هكا خاطر يقول c'est un chiffre magique et les religions par exemple Ahhétos المولي لك croyance ينس avant c'est-à-dire avant par exemple l'islam il a été influencé par la culture grecque. أمشي كخدام ماشي تمزريك زلو نقي ساعة لاش قدام يعني نقا نمنطاس سنقيك نقا إزقار نونك ساكريفي نونك نيما يلخايف خاطرش باش تزرب دو ريليجيون كانوا يزلون لأنه جويف ني مسلمون أحيطوس il a influencé par la culture grecque. D'ailleurs اسمي باسكو أحيطوس الرمنا عمارة ماشي لاقي لان تفريقة الملك داير دينا وين كنضل عمارة باش ندينا عمارة وين قدينا سونكتيار يخدموا دونك فوز ايماجيني أحيطوس ماشي سونكتيار عاد زرع هذا شو ودير شفارة وزرع هذا شو مي زرع بلي ميس عمارة سي ان سونكتيار يخدموا لتفريقة الملك. Il est considéré comme un roi, on a un petit peu, خاطرش bon
avant la propagation de l'islam, l'Afrique du Nord et la Kabylie, تفورمي الأئمة ديال الإنزيمان تفورمي وتتشيع بروباجي الإسلام. بون بالنسبة لفريق التمارين الذي قامت عمارة ميسوحيتوس أنتي قلنا اشتكالات تدار نظام ناس إلا أندراغوان وزرعان فيها تسمى ستلاريز أنتيبيليا زمران بيليا يزمر هاد سمينا ستلافسا parce que Telefsa, c'est un mot que j'ai gardé de l'environnement maternel, Allah yarhamha. Donc, يحقريثن يصرفوا بالملامي باش أبدهم إلا قصفك الإنفياتيش un sacrifice. Alors واحد راح يطوس ناس الشارع اكزونا أغيسمك الدراغون parce que dans la légende Ahétos c'était un tueur de dragons. C'était une légende, par exemple l'Europe du Nord, la Suède, par exemple en Angleterre, le forgeron c'est le tueur de dragons, c'est une légende. Alors Ahétos dans un ordre sacré de Dieu, ce n'est pas le problème. Est-ce qu'il y a et c'est d'apprendre parce que le statut Ahétos, le statut forgeron, il est maîtrisé, en même temps il est craint. C'est-à-dire qu'il peut transgresser les lois de la société kabyle. Et c'est à Andorre, parce que pour réaliser qu'il a pas une sorte d'exception bête au forgeur. Alors, Nanas, il a pas de ce qu'il y a واحد الدراغونيا واحد الثانية واحد هذيش حيطوس يتقراص تيوس قميص دايما الدراغونيا وغالنا تهمنا الناس الخضراء يا حيطوس وجينا بون انا وحيطوس ابري نتي يخدم المدينه لا حيطوس ماشي نزلو على ليبوك يخدم كما يخدم لي كريك تمام افيك لاشين دو سامونطاس اللي هو ازكارني اتينا وخدمت لي بالشرط هكا دونك كيما دير سيدي محمد ومارش يوفر دراو حيطوس يوفر قاسم عيسى موسى راح يوسى حمو يوفر الناس ما يحطوسن ما تشوفي يخدمن الاسلام يقارب باللي ما ينزلوا الناس خطط الناس يمكن يشدوا لنا نقل ناس خطط الغان خطراش تقول شغل تينا النيف هكا أحيطوس نتيك طفل أما كلمة نتيك طفل المونوبول نتيك نقل نتيك تداوين نتيك خدمة كلش يروح في المرأة الله قال لي يسبب شكا الغام شو باكر يقدم يتم الرئيس سبعة كلمة c'est le chiffre magique, c'est un chiffre magique. Ahétos, il s'est inspiré de la religion, il s'est inspiré de l'islam. La relation avec قال وكلية براقية bon un génie thérapeutique اللي يستخدم pour la médecine اللي par le magnétisme les croyants يحدد نزيه أما كني نضافرو خاكين إيدي يوكرن في مس إليديو الفرعونيين à l'époque polythéistes. Asmir Rachid s'appelait plusieurs dieux avant l'apparition des religions monothéistes. Ukhrn d'ailleurs تكير liste parmi Ifrakhagimiens Idiukhrn Timus il est dieu parmi Ifrakhagim les rondelles où il y a نفس الكلمة les rondelles ou تسليكالا يميتيدوثن ستمس les dieux حزنتي ديال لاكوينس ما توريوخ لاكو لي رونديل توقم c'est-à-dire elle n'est pas complète voilà حزنتي ديالنا ويظني ولد il y a d'autres questions oui la question que je voulais vous poser oui voilà il y a bien pour l'assistance à qui on sache que l'événement qu'est-ce qu'il représente sur le plan national et sur le plan africain l'événement de la célébration du métier de la poche.
Quelle est sa position sur le plan national et sur le plan sur le plan national نعاود سير باللي سوجدوا قدام دوسيي باش تفهموا في الفيلاج لو بلي بروبر ديباسيو في لو فيلاج لو بلي بروبر حيت الصاي سي ان باتريمون مونديال ديباسي ناسيونال كان خطير زي ما غندير صاي C'est riche quand même. Il كان n'y a pas que la force. كان يبغي يضرب بين حيت الصاي يبغي يضرب Ça y est, il a les liens aussi, c'est l'UNESCO. Il a passé une plaque commémorative d'un montré des villages de l'évolution du patrimoine mondial. Mais tu si on va formuler une demande à l'UNESCO, bien sûr, il faut respecter la hiérarchie. Il y a le ministère, mais on réfléchit dans ce qu'il y a de main si le premier forgeron il est parmi les premiers forgerons de l'humanité, ou dans ce cas-là, nous connaissons une hypothèse, mais tu peux dire, il y a des gens servis, il y a des bonifants, il y a des mais tu ne connais pas, voilà. Oui. embellissement motif de l'hydratage. Oui. C'est l'événement de la forge, qu'est-ce qu'il représente sur le plan national? Paraît-il, la forge actuellement, sur le plan national, il n'y a que Hattosen qui célèbre le métier de la forge. Sur le plan africain, il y a 4. L'équipe c'est parce que les lectures que j'ai faites, j'ai trouvé bien l'événement de la forge, il est célébré en 4 endroits en Afrique. Par contre, en Algérie, il est célébré uniquement à France. Parce qu'on ne voit pas ailleurs les célébrations du métier de la forge. C'est fait par le fait, Oui. Bon, concernant le métier de la forge, bien, sur le plan, il commence à disparaître. On doit le garder comme patrimoine. Ce n'est plus le temps de chez nous de dire il a un cachet culturel. Voilà, il sera célébré par exemple, avec l'industrie, par exemple, à Hétos, l'époque, c'est le Hajjar Ntoura. On peut c'est-à-dire comparer à Hétos, l'époque au que le Hajjar Ntoura. Sur le plan industrie. Sur le plan historique, il a sa place. Comment s'applique اسمك القيمينس خاطر شي الانسان يبغي يضرب يشيع دي ميساج دي فوا جو مي بوز لا كيستيون صغير معاك كاع تبروبوزي قراص شحال يدبر صبحي توصيكي سو لو بلون سبيريتويال كان لا بلاص نلبيا يبدا سيدنا داوود زريعه يكره المحقراني كاين يساعد الركزه La modestie. de toute façon يساعد انت اسمي ديجا يعيا داكينيا il pouvait bien avec son génie هذه خدمه كي يخدموا حدا القادوس ويخدم على كيمياء يوغاد bon c'est un type sage calme اما يساعد لي كاليتي donc des fois قراص طون كحيطوس قراص شحال يتباع حيطوس هاكينا اون سي تري بيان شحال يتباع اسكو باع 10% 15 20 des fois je me pose la question et j'espère bien c'est là de je suis pas de voir 100% yes mais regarde 30% à 40% c'est déjà hein voilà, mais la seule possibilité de savoir de voir les caractères, parce que ça circule dans les gènes. أولين حكس mais قبل هذا الشهر من كنا la question des sociologues imaginer que à la fois maîtriser
À un certain moment de la vie, dans des sociétés traditionnelles, le forgeron, il est magicien, il est un magicien, comme un magicien. Et qui va plus loin, le fait de fondre le fer, c'est une fonction qui n'est pas aimée, la sorcellerie. Donc, c'est pour ça que parfois, quand on commence à avoir le forgeron Khabous par exemple, il y a on peut introduire cette idée. Donc, il juste faut parler de mépris et amour. Voilà. Non, le vrai âme des mères, il était calme. Pourquoi? ظرف ما عندي ما كنت الانترنت الغاشير رانا كراونيت à l'époque زعما ماشي ريفولو مي لي جون رانا لا ما نضرب باغ اكزومبل avant par exemple c'est des ouais qui initient le déplacement de l'air de la haute pression à la basse pression voilà mais à l'époque pour eux الحج la magie donc المكتين سيد سليمان كي كسخدم le vent par exemple d'abord voilà ادي تفوزال اسيف كاين فورم donc l'enclume elle représente la fécondité parce que dans leur croyance باللي وزال بين وحيطوس يسروال les effets maléfiques يسروال الجنون إلا قد نيم وزال بين وحيطوس راه كاينين باش كان نصور غير اللي كان دونك سان على ليبوك إلا وايدين إلا الغاشي ورانا مليح باش تفهم اللي كان من ماتيريالنا دونك الصورة كاينة ومن بعد تقيم سو فورم دو ليجوند لا ليجوند اللي فيكيلي ضوء الوقت كيما كل سيد نحكو مي اون بو لانتربريتي كاينة نزمرات نكيس تنقاضي كوم ليجوند سي لا دوطر كيستيون وي depuis quelques années, on entend que la réponse soit laquelle, d'après toi, d'origine grecque. Donc c'est Dieu du feu, des volcans, voilà. Mais j'entends l'histoire orale, qu'Allah il est venu de Safirhumra, de Hindous, du Maroc. Attends, je parle d'origine grecque. الدنيا راه دوري شي Voilà. اضرب حضاره Non. يدكم مصير كملت ومن بعد ادي ماشي Mais depuis 3 jours, 4 jours, l'islam monte à verser. Qassimi Zindi. Mais c'est ainsi que Kamahetos. Il commence à faire avec lui, pour conclure, il est là, et il refait plus. Voilà. Ça veut dire ويش قال اش ما نديرو ويش il est là, au problème de la musique. يفاد لي تاكلي لي حدادن يفاد لي قطاف لي حدادن يتبدد سنيد سيدي محمد الحاج او طافني ليش كريس ليش كاقلي موسى ليش هذه ما نسمعك وكلي ليش احد توش توجور سيدي فرنسا chemin des noms à Fares, c'est latin, il y aura des Pires, et chemin de Sacus, il y aura des Seco, et latin, mais à des chemin de Ionisme grec, Carles Héphaïstos, c'est une divinité grecque, c'est le dieu de la forge et de la métallurgie, Nirak, ou dîner les mots et des chemins. Et mais des chemins, il se met des miens, فكنتي وحيطو ساكينا وكميرا لي grec, فكنتي وحيطو ساكين, mais Héphaïstos, à force de répéter Héphaïstos, il y aura de la Héphaïstos, mais quand vous allez venir, c'est l'oralité qui détermine une langue. D'accord? Nirakimi des bras de Guillaume Héphaïstos, il chiale des messages. Il يخدم ثلا يسمى ستلان قايا يسمى ستزغزا ستزنتي تسمى هكا مي باغ اكزومبل كنا نحن لا تراديسيون ثورا اقرا ديون الوقت
ويوم ما يقدر لوريجين ينس يسهل يقول 200 يساعد ديس في كما كارت جينيتيك ينس كاينين 80% امريكان 10% اوروب 10% ازيا اكسي تفكر اكسي تفكر ده شو ما تيري باغ اكزومبل لوراليتي نكونو نديرها سيري غير شحال لي فيرسيون en 1942 ذاك الجامعه يوم القرن اسمه 11 يروح الناس نروحها زرير لاخر جوحيطوس يريف يجي عن حيدوس يريف ماروكان الناس زرعتي en 1942 mais qui dit c'est des hypothèses par exemple كاونيت إفايستوس حيطوس خاطرش بان يسمعون يكتب شابين روحيطوس ناونيت حيدوس باغ اكزومبل حيدوس يتمازيغ لو تي لو تي سي لا ميم شوز يتمازيغ ما بين الحيدوس مع حيدوس سي لا ميم شوز يزرف بلي لي حيدوس اللي هي لافريك دو نور سي ils sont d'origine c'est des زنات même les Philistins c'est des زنات أينهم دينا par exemple le T مع le T c'est la même chose par exemple هذا الطفل الطفل الحركة يخشم مي بدون نصر الطفل يغير الطفل donc le T مع le T c'est la même chose هكا donc maintenant à l'origine أنا وأنا ندور ميونزا voilà mais كان non qui concerne l'origine je ne peux pas aller m'avancer je ne peux pas m'avancer parce que ماشي ذا سهل n'exigez pas de moi à ce que je délivre de la main droite l'extrait de naissance et de la main gauche le décès. Donc, c'est des hypothèses, mais la science avec satellite intelligent, il puisse incorporer sur la toile, c'est un système portable, mot de tête, qui met l'attention derrière, carte génétique, carte chevaux, qui met bouche. Donc, oui, c'est la science qui va, c'est la science moderne qui va les confirmer. Qui sont, mais qui est si vous allez déposer le dossier à l'UNESCO, je suis prêt à contribuer à l'UNESCO historiquement. Il faut voir le côté lucratif. Une améliorer, une réussite, mais le côté lucratif des choses. Le côté lucratif, il faut qu'il y ait quelque part une contrepartie. La première contrepartie, il a attiré morale, des choses morales. Il faut qu'il soit reconnu mondialement. Le village est bien. C'est un village classé patrimoine mondial. C'est bien, attirer la satisfaction morale. Après, il continue lucratif. Le côté lucratif, il peut appeler des spécialistes. Et la matière, une condition, le village, il va à Canada. Voilà, il y a des grands sacs. Voilà, si j'ai bien expliqué. Vous avez répondu, effectivement. Le magnétisme. À l'époque, avec l'endroit qui fait mal pour qu'il aspire parce que dans son esprit, c'est la chaleur qui pour aspirer la chaleur. Bon. Ouzel, il va tromper, il va s'ennuyer, il va c'est un pouvoir magique. Le pouvoir magique, dans la domaine des choses, le faire, il s'arrête toujours. Actuellement, on est en train de traiter le cancer par le fer. Voilà, les nouvelles découvertes. Donc, il y a le magnétisme. Et on utilise, à Kéguiné par exemple, une jeune fille qui sort de Kéguiné, on dit, de Béla, il met ça de femme, elle essaie de. À Kéguiné, d'asperger, à Kéguiné. Oui, Guinée, c'est une autre croyance, mais toujours, ça entre dans le domaine du paranormal. C'est bien. Parce que c'est un mot qui est magnétisé en quelque sorte. Parce qu'il y a la magnétique. En plus, le forgeron,
le fer, à l'état brut, qui est l'enclume, une forme. C'est-à-dire qu'ils ont assimilé ça à une femme qui accouche. Donc, à l'époque, les femmes qui étaient déjà يقعد كيفيا وزدي الكرار ديال تروح هذا كاع يحطو سلاس داهم هكا وين ساعه كاين مالاديا يروح عليه جزدكينيا دونك هذيك كرويونس النظام بني نحيطو ساكيا يصاوب ان شون ودي تسكن على الغله سليز وتينس تيستخدم هذه في الغله دونك كاين يجمع كاع داخل ميم موضيل كاين يجمع داخل صوتي كاع في الكادينيا Du pouvoir. C'est ça le pouvoir. Voilà, c'est ça. On a personnifié le pouvoir de la force, c'est comme si on l'a transféré à la société. القرار ديال الوهران غادي يفتي دائما حتى يتسمين يدعي الدواء ديال نو ميم طون دير غادي تيجي الدواء يجبري يدير قرا كوابي ديال القرار ديال الجوار انا ولي هربينا كيتو مره اسوق لي زبيره سالا لي زبيرني ايا هي من ساعه من غادي المهم يجبري لي الدواء سريع اما لاقي ديك سن الدواء يمكن يجي فارغ بينا تروح فارغ على كل حال ماشي يحكوا لي خدمه لي السن كيف ما عند ربي هذه شي وجود اماميه وتسمى راكي داير في قماش وما بغيتش بالشفاء ما صافي يعطيك الصحة.